ओम शांति 22 मे 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे निजर सबुकिछि ईश्वरीय सेवारे सफल करी भविष्यत पाई श्रेष्ठ भाग्य जमा करि दियो। काहींकिना मृत्यु मुंड उपरे छिड़ा होइछि। निजर सबुकिछि ईश्वरीय सेवारे सफल करी भविष्यत पाई श्रेष्ठ भाग्य जमा करि दियो। काहींकिना मृत्यु मुंड उपरे छिड़ा होइछि। प्रश्न ज्ञान शुणुथिले मध्य पिलामानक भितरे तार धारणा काहींकि हेउ नाही? ज्ञान शुणुथिले मध्य पिलामानक भितरे तार धारणा काहींकि हेउ नाही? उत्तर काहींकिना विचार सागर मंथन करिबा जणा नाही। बुद्धिजोग देह एवं देहर संबंधरे लागी रहुछि। प्रथमे जदि बुद्धिरु मोह दूर हेब तेबे जाई किछि धारणा हेब। मोह एभली जिनिस जाहाकि एकदम मांकड़ भली करि देउछि। सेथिपाई बाबा पिलामानकु प्रथम प्रतिज्ञा मने पकाई देउछंती जे देह सहित देहर सर्व संबंध को भूली मते मने पकाओ। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा आसी बुझाउछंती पिलामानकु मध्यम भल भावरे जणा अछि जे बेहद्र पितांकु ही बिगिड़ी जाइथिबा संसार को सजाड़िला बाला कुहा जाए। कृष्ण बिगिड़ी जाइथिबा सृष्टि को सजाड़ी पारिबे नाही। गीतार भगवान कृष्ण नुहंती शिव अटंती। शिव बाबा रचयिता एवं कृष्ण रचना अटंती। स्वर्ग संपत्तिदाता स्वर्गर रचयिता ही होई परिबे। एहा ही हेउछि भारतर मुख्य एवं सबुठारु बड़ भूल। श्रीकृष्ण को केही पिता कहि परिबे नाही। संपत्ति तो पितांक ठारु ही मिलिथिला एवं भारत को ही मिलिथिला। भारत रे ही श्रीकृष्ण को राजकुमार एवं राधा को राजकुमारी रूपरे गायन करा जाउछि। सबु महिमा सर्वोच्च एकमात्र शिव बाबांकर ही अटे। श्रीकृष्ण हेउछंती सर्वश्रेष्ठ रचना विश्वर मालिक। सेमानकु कुहा जाए सूर्यवंशी दैवी राजवंश। गीता हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्मर शास्त्र। सत्य जुगरे तो काहाकु ज्ञान सुनाई नाहंती। संगम जुगरे ही बाबा ज्ञान सुनाइछंती। चित्र द्वारा ही प्रथमे एही कथा को प्रमाणित करबाकु हेबो। दुहिंकर चित्र दिया जाइछि। गीतार भगवान शिव बाबा रचयिता जे कि पुनर्जन्म रहित अटंती। गीता ज्ञानदाता श्रीकृष्ण नुहंती जे कि तांकर रचना अटंती। तुमे जानिछो शिव बाबा ही आमको हीरा तुल्य करूछंती। गायन मध्य हेउछि हीरा तुल्य कौड़ी तुल्य। पिलामानकर बुद्धि रे एही कथा रहिबा उचित जे बाबांकर निर्देश हेला तुमे मते एवं मोर संपत्ति को मने पकाओ। सिए हेले बेहद्र पिता कृष्ण तो हेले हद्र मालिक। जदिओ से विश्वर राजा हेउछंती किंतु शिव बाबा तो राजा नुहंती ना। वास्तव रे गीतार बहुत महिमा रहिछि। ता सहित भारतर मध्य बहुत महिमा रहिछि। भारत सबु धर्मावलंबींकर तीर्थस्थली अटे। केवल कृष्णकर नाम लेखि देबा कारणरु सबु महत्व सरी जाइछि। एही कारणरु भारत कौड़ी तुल्य होई जाइछि। जदिओ सबु किछि ड्रामा अनुसार हेउछि किंतु सावधान मध्य करिबाकु हेबो। बाबा बहुत भल भाबरे बुझाउछंती। दिनकु दिन गहनरु गहन कथा सुनाई चलिछंती। तेबे पुराणा चित्र गुड़ी को परिवर्तन करी नुआ तैयारी करिबाकु हेबो। एही भली शेष पर्यंत परिवर्तन हेउथिबो। पिलामानकु भल भाबरे बुद्धि रे रखिबा उचित जे शिव बाबा आमको संपत्ति देउछंती। कहउछंती केवल मते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हेबो। कृष्ण को मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो नाही। से तो सर्वशक्तिमान नुहंती। सर्वशक्तिमान बाबा अटंती। संपत्ति मध्यम बाबा देउछंती। मनुष्य कृष्ण को ही स्मरण करि चलिछंती। अच्छा धरिनिय कृष्ण ही गीता कहिछंती तेबे सीए भी कहउछंती हद्र संबंध को छाड़ी केवल मते मने पकाओ।
आत्मा तो बाबा को मने पकाइब ना। कृष्ण तो सबु आत्मा मानकर पिता नुहंती। एही कथा सबु विचार सागर मंथन करी बुद्धि रे धारण करिबा उचित। केही केही मोहरे बांधी होई रहिथिबा कारणरू ज्ञान को धारण करि पारु नाहंती। तुमे माने गायन करी आसीछ जे अन्य सबु संग छाड़ी आपणक सहित संग जोड़िबी। मोर तो जनक छड़ा अन्य केही नाही, किंतु मोह एभली विकार जहाँकि एकदम मांकड़ भली करि देउछि। मांकड़ भितरे लोभ एवं मोह बहुत थाए। साहुकार मानक मध्य बुझा जाउछि जे मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। तेणु जहा किछि अछि ताकु ईश्वरीय सेवारे लगाई निजर भविष्यत को सुखमय कर। किंतु मांकड़ भली मोहग्रस्त होई रहुछंती, छाड़ू नाहंती। बाबा कहुछंती देह सहित देहर सर्व संबंध जहाँ भी रहिछि से सबुथिरु बुद्धि जोग तुटेई दियो। बाबांक श्रीमतरे चाल। तुमे कहुछ एही धन पिला छुआ इत्यादि सबु किछि ईश्वर देइछंती। एबे सिए निजे आसिछंती, कहुछंती तुमर एही धन दौलत आदि सबु किछि विनाश हेबाकु जाउछि। गायन अछि, काहार धूलिरे दबी रहिबो, भूमिकंप आदि हेबो, एहा सबु विनाश होइजिबो। जेतेबेले केउठी उड़ाजाहाज आदि खसी पड़े बा केउठी निया लागि जाए, तेबे पुलिस आसिबा पूर्वरु प्रथमे चोर माने पसि जाइथांती। तेणु बाबा बुझाउछंती पिलामाने देहधारी मानकठारु मोह तुटेई देबा उचित। मोह जित हेबाकु पड़िबो। देह अभिमान हेला सबुठारु एक नंबर शत्रु। देवता माने देही अभिमानी अटंती। देह अभिमान आसिबा कारणरु ही विकाररे बांधी होई जांती। तुमे अधाकल्प देह अभिमानी रहुछ, एबे देही अभिमानी हेबार अभ्यास करिबाकु हेबो। जिए भी मनुष्य माने अछंती केही भी एही सबु कथा को बिल्कुल जानी नाहंती, ना परमात्मा को जानी छंती। आत्मा कौन, परमात्मा कौन, आत्मा केते जन्म नेउछि, किपरि अभिनय करुछि, आमे सबु अभिनेता, ए ज्ञान काहाकू भी जଣା नाही। सेथिपाई अनाथ बा मुरबी नथिबा पिला कुहा जाउछि। सेमाने तो कही देउछंती आत्मा ज्योतिरे लीन होई जाउछि, किंतु आत्मा तो अविनाशी अटे। आत्मारे ही 84 जन्मर पाठ निर्धार्य अछि। कहउछंती आत्मा तारका सदृश अटे, तथापि मध्यम बुझी पारु नाहंती। आत्मा ही परमात्मा कही देउछंती, बाबा को बिल्कुल जानी नाहंती। आत्मा पाई मध्यम कहउछंती भ्रुकुटी मझिरे तारा चमकुछि। परमात्मा को पाई एभली किछि कुहा जाए नाही। तांको परमात्मा ही कुहा जाए एवं सिए परम धाम रे रहुछंती। सिए मध्यम बिंदु स्वरूप, केवल पुनर्जन्म रहित अटंती। आत्मा माने पुनर्जन्म रे आसुछंती। परमात्मा को पाई कुहा जाए ज्ञानर सागर, आनंदर सागर, पवित्रतार सागर। देवता मानकु एही स्वर्गर संपत्ति किए देला? बाबा ही देइछंती। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण एही देवता मानक भली एबे केही भी नाहंती। सेमानकु एही संपत्ति किपरि मिलिला, एही कथा काहाकू जଣା नाही। बाबा ही आसी बुझाउछंती, तांको ही ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। सिए एही समय रे आसी ज्ञान देउछंती। भविष्यतरे एही ज्ञान प्राय लोप होइछिबो। तापरे भक्ति आरंभ हेबो, ताकू ज्ञान कुहाजिबो नाही। ज्ञान द्वारा तो सद्गति होई थाए। जेतेबेले दुर्गति हेबो सेतेबेले जाई समस्तंकर सद्गति दाता ज्ञानर सागर आसीबे। बाबा ही आसी ज्ञानर स्नान कराउछंती। ताहा तो पानीर स्नान अटे, ताहा द्वारा सद्गति होई परिबो नाही। एही अल्प किछि कथा को ही धारण करिबा दरकार। जेउ गुड़िक भल भल मुख्य चित्र रहिछि सेगुड़िक बड़ बड़ आकार रे तियारी हेबा दरकार, जहा द्वारा केही भल भावरे बुझी परिबे। लेखा गुड़िक मध्यम बहुत भल हेबा दरकार। चित्र तियारी करिला बालांको एही कथा बुद्धि रे रखिबा उचित। जदि काहाको भी निमंत्रण देई डाकिबार अछि, तेबे लेखि दियो जे एठाको आसी परमपिता परमात्मांकर परिचय प्राप्त कर एवं भविष्यत 21 जन्म पाई बाबांक ठारु संपत्ति नियो। भाई माने भौणी माने पारलौकिक पितांक ठारु बेहद सुखर
ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କିପରି ମିଳୁଛି ତାହା ଆସି ବୁଝ। ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶିଖ। ଏଥିରେ ଡରିବାର ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବିଷୟ ବିକାର ନଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। କୌଣସି ବିକାର ହିଁ ନଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବିକାରିତ ହୁଅ। ସନ୍ତାନ ଯେପରି ହେବାର ଥିବ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ତାହା ହେଲା ପୁଣି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୁଧୁରି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। ଯେତେ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେବ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେତେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥାଆନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ଥିବେ। ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। କୁହ, ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ହେ ବାବା, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ନାମ ହିଁ ଶିବ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶିବବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମଃ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ତ କୁହ। ନାମ ରୂପଠାରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ତ ଶିବ ଅଟେ। କେବଳ ଶିବାୟ ନମଃ ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମଃ କହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବାୟ ନମଃ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିତା ସମ୍ବନ୍ଧର ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ରଚୟିତା ପିତା ତ ଜଣେ ମାତ୍ର ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବେହଦ୍ର ପିତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା କ'ଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମର ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି? ଦେହରୂପୀ କବରର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁନିଆର ମହାବିନାଶ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ବିଚାର ହେବାର ସମୟ ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ମହାବିନାଶ ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଲେଖା ହୋଇଛି, ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ପତିତ କଳିଯୁଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା। ଯୋଗ ଅକ୍ଷର କହିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତମତି ସୋଗତି ହେବ। କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ? ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ। ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ନେଇ ଆସିଛ। ଏବେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ସେହିମାନେ ହିଁ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲେ। ସୋହମ୍ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ଖୁସି ହେଉଛ। କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେବା କରିବ ତେବେ ତୁମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାବାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନରୂପୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯାଦୁର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତାର କଥା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମହାବିନାଶର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମହାବିନାଶର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗକୁ ତୁଟେଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନନ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଭରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅଳ୍ପକାଳର ବସ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ମଗ୍ନ ରହିବାର ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।